আসসালামু আলাইকুম। এয়ারটেল সিমে কিভাবে 1 জিবি 5 টাকায়, 2 জিবি 2 টাকায়, 3 জিবি 4 টাকায় পাবেন সেটা দেখানো হবে। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। তার আগে আমাদের চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।